یہ سوئیاں محترمہ روبینہ کے لیے بنائی گئی تھی جب یہ ان کے گھر عمرے کی مبارک دینے کے لیے گئی تھی، تو ناشتے ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے، تو ابھی بیٹھ کے انشاءاللہ ناشتہ کرتے ہیں۔ تو چنے آپ نے کھانے ہیں بس، چکن نہیں کھانا؟ میں نے کھجور کھانی، میں نے بولی چلے ماشاءاللہ، کھائیں جتنا دل کرے، آپ کے لیے تو لے کے آئے ہیں۔ میری نظر اب پڑی ہے۔ وہ میں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی، کپڑا ڈالا ہوا تھا اوپر۔ کہ روبینہ نہ دیکھ لے۔ نہیں، وہ ایسے مکھیاں شکیاں نہ اوپر بیٹھے۔ سویٹ ڈشیں وہاں جا کے تم کھاؤ، کھجوریں میٹھی جا کے تم کھاؤ، اور سویٹ ڈش ان کی ہم بن گئے، ٹھیک ہے، جو ان سے آج تک ملے نہیں ہیں، جن کے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، جس سے آج تک ان لوگوں نے بات نہیں کی، ٹھیک ہے، وہ ان کی سویٹ ڈش بن گئی۔ جو ان کے گھر میں ہفتہ ہفتہ جا کے رہتی تھی، ود فیملی رہتی تھی، ان کو اپنے اپنے گھر مہینہ رکھتی تھی بقول آپ کے، ٹھیک ہے، ان کے گاؤں میں جاتی تھی، دن رات فون پہ جس کے رابطے تھے، وہ ستی سوتری بی بی حجن بن کے اب چڑھ کے وہ یوٹیوب پہ صوفے پہ پدھاری ہوتی ہیں اور فرما رہی ہوتی ہیں فلاں برا فلاں برا فلاں۔ ارے تم اتنی غیرت مند تھی نا، تو احمد، جس دن تمہیں احمد لوگ برے لگتے تھے نا، اور ان کے خاندان میں یہ سب بد کرداریاں تھیں، تم اس کسی بات پہ تعلق توڑتی نا محترمہ، پھر لوگ تمہارا ساتھ بھی دیتے۔ تم نے تو تعلق توڑا اپنے پہ چوری کا الزام خود لگا کے کہ میں نے 3,000 کی چوری کر لی، میں نے 3,000 کی چوری کر لی، پھر تم نے دن رات ان کو گالیاں دی، بد دعائیں دی، کنٹینٹ کریٹ کیا، 40,000 ویوز لیے، ٹھیک ہے، یکدم اس کے بعد تمہارا چینل ٹھس ہو گیا اور تم پھس ہو گئی محترمہ، اور چینل کے ویوز رہ گئے 700 800 500، کیونکہ لوگ تمہاری حقیقت سے واقف ہو چکے تھے۔ اب وہ 40 45 لوگ کہاں، 1000 لوگ کہاں گئے ہیں؟ ہمیں دکھا وہ کہاں گئے ہیں؟ تمہیں اس لیے چھوڑ گئے ہیں، ورنہ وہ سارے تمہیں سبسکرائب کہتے، اور تمہارے چینل جو ہے نا وہ ہائیسٹ پہ پہنچ جاتا، ٹھیک ہے، اور تمہارا 1 لاکھ سبسکرائبر ہو جاتا، اگر سب کو تمہاری مکاریاں پہلے دن سے ہی سمجھ آتی تھی۔ ایک ان سیدھے دل کے لوگوں کو تمہاری سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، آڈینس کو پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ اپنے گھر میں گھسایا، پھر اب اپنی عورتوں کی تذلیل کروا رہے ہیں، لیکن ان کا کچھ بھی نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، اب لوگ تمہیں سمجھ گئے ہیں، 1000 2 ویوز سے اب تم 30 40 ہزار بنا لو گی، لیکن دوسروں کو گالیاں دے دے کے، دوسروں کی بیٹیوں کو گالیاں دے دے کے اب ثابت تو ہو گیا محترمہ کہ وہاں سویٹ ڈشیں کون پھڑکاتا تھا؟ تم پھڑکاتی تھی، سویٹ ڈشیں تم کھاتی تھی۔ اپنی ٹک ٹاک کا تم کیا جواب دے رہی ہو کہ میں نے تو اپنے چینل پہ بھی ڈالی ہوئی ہیں اور میں نے تو ٹک ٹاک پہ بھی ڈالی ہوئی ہیں، تو بی بی صبا نے کیا پرائیویٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں اور تم اس کے موبائل سے چوری کر کے لے آئی ہو؟ اس نے بھی تو سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی ہیں، صبا نے کوئی چھپ کے تھوڑی ڈالی ہوئی ہیں تم سے، اسے نہیں پتا تم دیکھتی ہو، وہ اب تمہاری وجہ سے جینا چھوڑ دیں گے کیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے محترمہ، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب تک تم ان کو گٹریلا آنٹی گالیاں نہیں دیتی، تمہارا کنٹینٹ نہیں چلتا، تمہاری شاپ کا مال نہیں بکتا، تمہاری زبان کا مال نہیں بکتا، تمہارے ویوز نہیں آتے، اور جب ویوز نہیں آئیں گے تو تم کہاں سے اپنے شوہر کی نظروں میں سرخرو ہوگی کہ میری بیوی بھی میرے ساتھ مل کر کما رہی ہے، ارننگ کر رہی ہے، کیسی ارننگ کر رہی ہے؟ لعنت ہے ایسی ارننگ پر، ایسے پیسے پر جس میں ضمیر کا سودا کر کے جو پیسے کمائے جائیں، دوسروں کی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بزرگ ماؤں کو گالیاں دی جائیں، ڈوب کے مر جاؤ۔ تم حرکتیں کہتی ہو بچوں کی، تم معصوم بچوں کو بھی، تم وہ زہریلی ناگن ہو، تم معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہو کہ وہ بیڈ پہ پیچھے سے غلط حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ذرا ایکسپوز کرو نا، وہ ویڈیوز اٹھا کے لے آؤ۔ اتنی تم اچھی نہیں ہو، ٹھیک ہے، کہ تم ایسا کوئی کلپ دیکھ لو گی اور اسے اسکرین شاٹ میں کیپچر نہیں کرو گی محترمہ، پھر بچے تو تمہارے گھر میں بھی پورے محلے کے جمع ہوتے ہیں، پھر تمہارے بچے سیف ہیں؟ تمہارے بچے بھی سیف نہیں ہیں، تم معصوم بچیوں کو بھی نہیں چھوڑتی ہو، اتنی تم وحشی درندہ عورت بن چکی ہو، حیا شرم تم میں ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج تو یہ ثابت کر دیا نا میں نے کہ سویٹ ڈش کون ہے ان کی، سویٹ ڈش میڈم تم ہو، ان کی بھی سویٹ ڈش تم تھی، وہاں جا کے 5 5 دن 4 4 دن رہنا، وہاں جا کے ان کے ساتھ گھلنا ملنا، گپے لگانا، ان کو تھپکیاں مارنا پیار سے، ان کے ساتھ لاڈ کرنا، چوچلے کرنا، یہ تو سگی بہنیں بھی نہیں کرتی ہیں، اور تم شروع رہتی تھی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پرینک کرنا، تم ہر اس چیز سے گزر چکی ہو۔ اب جی 37 نے توبہ کر لی ہے اور اب یہ شریفوں والا کام کر لیا، اب یہ تسبیح پڑھتی ہے بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اب یہ صوفہ پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بیٹھ کے اب یہ تسبیح جپتی رہتی ہے، احمد 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 احمد، یہی احمد احمد تم جو ہے نا، اللہ اور نبی کا نام اس ٹائم لینا سٹارٹ کر دو نا، شاید تمہاری مشکلات حل ہو جائیں، لیکن نہیں، تم نے تو احمد کے نام سے ویوز لینے ہیں۔ احمد بھی پاگل تھا، جس نے تم جیسی، اس کی گندی نظر تھی نا، تم بے واقعہ میں کہتی ہیں احمد کی گندی نظر تھی، احمد کی نظر جو ہے نا خراب تھی، اسے چیک کرانی چاہیے تھی وہ، کہ تم جیسی 3rd کلاس عورت پہ وہ نظر رکھنے آیا تھا جو اس کے ساتھ کھڑی ہو تو اس کی ماں جتنی لگتی ہے، ٹھیک ہے،
तुम्हें अपनी खूबसूरती शीशे में नजर नहीं आती? दांत खोलती हो तो इतने गंदे गंदे तुम्हारे दांत हैं, टेढ़े मेढ़े से। पता नहीं खुरम अंकल ने, हाँ तुम दोनों एक जैसे हो ना, अंधे को अंधा, वो कहते हैं ना, जोड़ी तुम्हारी खूब है, बस दोनों की जबरदस्त जोड़ी है, एक अंधा और एक कोड़ी। मीठी खजूरें तुम दांतों नीचे दे रही हो, सेवैयाँ तुम फड़का रही हो, खीर मिक्स है वहाँ तुम खा रही हो, खाने तुम खा रही हो, उनके घर रातें जाके तुम गुजार रही हो, ठीक है। और वो स्वीट डिशें उनकी हम बन गई, जिनको वो जानते नहीं है, जिसकी चैनल के अलावा, मेरे चैनल की इस वॉइस के अलावा कभी उन्होंने अपनी मेरी वॉइस नहीं सुनी होगी। मेरा उनके पास नंबर नहीं है, उनका मेरे पास नंबर नहीं है, हमारी कभी बात नहीं हुई, और स्वीट डिशें हम बन गई, जो उनके घर रातें गुजार के आई है, जो उनके घर रह के, अरे इतने वो बद किरदार होते ना, तू पहले दिन बैग उठा के भाग जाती, ठीक है ना। वो गरीब भी थे तो इतने बद किरदार नहीं थे, तुम्हारे आगे पीछे ऐसे फिरते थे जैसे मुल्तान से वजीर आजम वहाँ पधारे हों, ठीक है। नंबरदार सारा दिन तुम्हारा कैमरा मैन होता था, वो मासूम सा बच्चा तुम्हारे आगे पीछे फुफो फुफो करके। अब भी मैं तुम्हारी पुरानी वीडियोस देखती हूँ, रुबीना डूब के मर जाओ, तो उस पर नंबरदार तक के भी कमेंट होते हैं, हमारी फुफो को अल्लाह ये कर दे, हमारी फुफो को सेहत दे दे, अल्लाह हमारी फुफो को घर दे दे। शर्म करो, शेम ऑन यू यार, इतनी गिरी हुई हो रहा। तो कभी कभी अगर बैठती हो तो तुम्हें तुम्हारा ज़मीर जागता है या नहीं, जागता है या नहीं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मरा हुआ जो ज़मीर होता है ना, वो ऐसा ही होता है, तुम्हारे जैसे ही होता है। और रही बात सोनू वाली, वो मैं बहुत जल्दी सबूत लेके आ रही हूँ, जिनको तेरी सोनू जो है ना सच्चा साबित कर रही है, नेक पाक व पाकीज़ा साबित कर रही है, जिनके किरदार पे कोई दाग नहीं है, बहुत सिंपल सी व्लॉगिंग करते हैं, अपने घर की व्लॉगिंग करते हैं, अपने घर वालों के साथ प्रैंक करते हैं। वो भी मैं बहुत जल्द, शायद आज रात ही में वो वीडियो डाल दूँ, ठीक है। तो अब साबित हो गया कि उनकी जो स्वीट डिश थी ना, वो तुम थी, और सदीक की स्वीट डिश भी तुम थी, क्योंकि चैनल तुम्हारा है, बकौल तुम्हारे, खुरम का इस चैनल से कोई वास्ता नहीं है, कॉन्टैक्ट जितने भी हैं मर्दों से वो भी तुम्हारे हैं, सदीक तुम्हारा भाई बना, अहमद तुम्हारा भाई बना, फिर इनके घर टिकने तुम जाती थी, इनके घर दावतें फाड़ने तुम जाती थी, इनको अपने घरों में तुम इनवाइट करती थी, तुम्हें तो 4 चांद लग जाते थे जब ये चैनलों वाले तुम्हारे घर आते थे, तो तुम लोगों को टाइम देती थी, तुम इनकी वो जो, मुझे पता नहीं क्या कहती हो, मुझे तो लफ्ज़ वर्ड की समझ ही नहीं आती है, वो तुम सॉरी पता नहीं फोरमैन या ऐसा कोई मतलब वर्ड ये यूज़ कर रही होती है मेरे लिए। तो बीबी वो तो तुम थी, अपने अल्फाज मुझ पे मत डालो, मेरा तो उनसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो जस्ट रिएक्शन दे रही हूँ, और मैं तो तुम पर नहीं, मैं तो अब सोनू पर भी देती हूँ, मैंने तो SKT पे भी दिया है, मैं तो सारी रिएक्शन वालियों पे रिएक्शन दूंगी, ठीक है। अब तुम्हारा कंटेंट ज़्यादा चल पड़ा है, अब ये तुम्हारी किस्मत, ये सारे अलकाब तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें मुबारक हों, ठीक है। और उनके हर प्रैंक में तुम शामिल होती थी, उनकी हर वीडियो के हर जो ड्रामा होता था उनका, उसमें तुम शामिल होती थी। और अहमद के ये जो निकाह करने वाले ड्रामे हैं, ये सबको पता है ड्रामे हैं, ठीक है। और ऐसे किसी भी ड्रामे पर कोई FIR नहीं होती है मोहतरमा, जाके पहले पता कर लो, थोड़ा सा कानून भी पढ़ के आओ, ठीक है। क्योंकि टेलीविज़न के जितने भी ड्रामे हैं उनमें डेली हर ड्रामे में 1-2 शादियां ज़रूर होती हैं जो फेक होती हैं, उसमें तो लड़की का नाम भी लिया जाता है, उसके बाप का नाम भी लिया जाता है, बाकायदा मौलवी भी बैठा होता है, लेकिन सबको पता है सोशल मीडिया पर ड्रामे ही आते हैं, कोई अपनी रियल लाइफ नहीं डालता। सबा अहमद की प्राइवेसी क्या है, वो ये चीज़ नहीं डालती, तुम्हारे हस्बैंड के साथ प्राइवेसी क्या है वो तुम नहीं डालती हो, ओके। तो उन्होंने ड्रामा ही डालना है ना, अब अपने रूम में वो क्या कर रहे हैं वो ये क्लिप डालें। शेम ऑन यू यार, घटिया तरीन हो रहा तो तुम, घटिया तरीन। वो कोई भी बात करें, मेरे ख्याल से वो हाफिज़ कुरान पढ़ने बन के ना बैठ जाए ना मुसल्ले पे और तस्बीह पढ़ने लग जाएं, तुम उस बात में भी कीड़े निकालोगी कि देखो ये तो दुनिया को दिखा रहे हैं, ठीक है। तुमने मतलब कचरा आंटी, कचरा टाउन की रहने वाली, ठीक है, और तुम जो है हर बात पे उनकी, तो तुमने तो नुक्ते निकालने हैं, तो निकालती रहो मोहतरमा, उनकी भी जूती को अब परवाह नहीं है, ठीक है। तुमने जितनी FIR उन पे करवानी है ना, इस बात की कि अहमद नकली शादियां करता है, तो इस बात पे बीबी कोई FIR नहीं बनती, ठीक है ना। तो ये तो किसी और को जाके बता ये बातें, ठीक है ना। अब इतने अनपढ़ तो वो भी नहीं है, तुम्हारा सारा चैनल तुम खुद कहती हो उनके पास था, अपने चैनल भी उन्होंने बनाए हैं, एक बंदे को वो चैनल बना के दे रहे हैं, उनके चैनल प्रमोट कर रहे हैं, अब इतना तो उनको भी आइडिया है, ठीक है। और मिनट में उनका ख़ानदान पूरा, उनके नाम उनके थंबनेल लगाते तो मिनट में वो सारे वायरल हो जाते हैं उनके ख़ानदान वाले, और पूरा ख़ानदान रोज़ी रोटी कमाने लग गए अहमद और सबा की वजह से।
असलम भाई भी था, असगर भाई भी था, सोशल मीडिया में ये तीनों इकट्ठे थे। मुहैय्यद्दीन भाई भी मेरे ख्याल से हाँ था मेरे ख्याल से, ठीक है। अकरम भाई बाद में आया है, उसे मतलब व्लॉगिंग स्टार्ट में बेचारे को करनी ही नहीं आती थी, सीधा साधा बंदा है वो। अब वो सोशल मीडिया पे भी आए फ्रेंड्स, आप लोग इंसाफ करो, वो सोशल मीडिया पे भी आए, इसकी तरह जक मारते रहें और $1 भी ना कमाएं, बस अपनी नुमाइश करके चले जाएं, फ़ायदा तो नहीं है ना। फिर कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है तो तभी व्यूज़ आते हैं मोहतरमा, ऐसे नहीं आते। बक बक मशीन सिर्फ बक बक करती हो, सबूत प्रूफ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता। और फिर जब तुम हार जाती हो तो तुम गालियां देती हो, तुम लान तान करती हो, क्योंकि तुम झूठी होती हो, तुम इस चीज़ पे उतर आती हो, फिर ज़ातियात पे उतर। खुदा तुम्हें इंसान बना रहा था और तुम चैंपेंजी बन गई। और बीबी रही बात, तुम कह रही हो कि मेरा देवर तुम्हारे घर में घुसा था, औकात नहीं है तुम लोगों की। तुम लोगों जैसे लोगों को ना हम अपने दरवाजे पे भी ना खड़ा होने दें, गार्ड भी ना रखें अपने घर का, ठीक है ना। और वो सारे नामहरम तो माशाल्लाह तुम्हारे घर में घुसते हैं और उनके घरों में तुम घुसती हो। ये बिरादियाँ याराने और ये ताल्लुकात नामहरमों से तुम्हारे हैं। हम ऐसे किसी ताल्लुक़ के शौकीन नहीं हैं, ना ही हमें शौक़ है किसी नामहरम को भाई बना के घर बुलाने का, ना ही किसी नामहरम को भाई बना के उसके घर जाने का। ये सारे निके निके शौक़ जो है ना, वो दम बीना आंटी आपके हैं। तो ये खूबसूरत शौक़ आप पालिए, मज़ीद पालिए, इनको मोटे मोटे सांड बनाइए। और फिर सांड जो होते हैं वो आपको पता है ना, आपने तो सांड भी चेक किए हुए हैं, आपने मर्दों को चेक कर लिया वो सांड हैं या संडियाँ हैं। शर्म नहीं है आप में, ऐसे ऐसे वर्ड मर्दों के लिए यूज़ करते हो। आगे से कोई मर्द तुम्हें कह दे कि तुमने मुझे चेक किया हुआ है कि मैं खुसरा हूँ या सांड हूँ, शर्म करो और डूब मरो। आज का मेरा इतना ही पैगाम तुम्हारे लिए काफ़ी है। और ये भी साबित हो गया कि स्वीट डिश कौन है उनकी, और उनकी फोरमैन भी कौन थी, ठीक है। और उनकी सेक्रेटरी भी कौन थी, जो उनका शेड्यूल बनाती थी कि मुल्तान जब वो आएंगे तो किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे। और इतनी तुम अगर गैरतमंद थी ना मोहतरमा, तो तुम उनके घरों में ना आती जाती, ना उनसे राब्ते रखती, ना उनसे कांटेक्ट रखती। अगर वो इतने बुरे थे, इतने ड्रामेबाज थे वो लोग, तो तुम उनके ड्रामों में शामिल ना होती। ऐसे ही किसी एक ड्रामे में उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर देती और ऑडियंस को बता देती कि ये बुरे लोग हैं, ड्रामे करते हैं। मैं ऐसे लोगों से कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। इतने बुरे थे, इतने बदकिरदार थे, हर चीज़ को तुमने सामने रखते हुए फिर भी उनसे ताल्लुक़ रखा। लेकिन 3000 की बात का खुद पे ब्लेम करके तो तुमने जो है उनसे ताल्लुक़ तोड़ दिया। मोहतरमा तो ये बात नहीं थी, तुम भी उनके घरों में रहती थी, जाती थी, खाती थी, वो भी तुम्हारे साथ रहते थे। अगर तुम्हारे कुछ राज उनके पास हैं तो उनके कुछ तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारे भी उनके पास हैं। और जो तुम हो ना, अपने चैनल के ऊपर लिख लो बेटी को गालियाँ दी, ठीक है ना। फिर रोज़ाना इस बात को तरोताज़ा करती रहती हो ना, तो ये साफ लिख दो कि अहमद और उसके ख़ानदान ने बेटी को गालियाँ दी। ऊपर एक लंबी सी पट्टी चढ़ा दिया करो, या नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ लिख के ना, तो उसमें डेली लिख दिया करो, ताकि तुम्हें ना अपनी बेटी को बार बार बदनाम करने में ना मुश्किल ना हो, ठीक है। ऑडियंस को खुद ही पता चल जाए कि ये जो बेशर्म सी माँ बैठी है ना, अपनी बेटी का रोज़ तमाशा बनाती है और चैनल पे तमाशा लगाती है कि मुझे गालियाँ दी गई और मेरे बहन भाइयों को गालियाँ दी गई और मेरी बहनों को दी गई और मेरी बेटी को गालियाँ दी गई। तो मोहतरमा तुमने भी कोई कम कसर नहीं छोड़ी, उनके पूरे ख़ानदान को गालियाँ दे चुकी हो। अच्छा, उन्होंने चैनल बनाए, तुम्हें गालियाँ दी, उन्होंने वो चैनल डिलीट कर दिए। चलो तुमने भी बदले में चैनल बनाया, उनको गालियाँ दी, अब तुम बदला पूरा हो गया ना, अब तुम भी चैनल डिलीट कर दो। नहीं, ये चैनल अब उम्र भर चलेगा, ज़िंदगी भर चलेगा, और रुबीना को ये चैनल $1 देगा। तो समझ आई कि सारी खेड ही $1 दिए, ठीक है। तो बीबी $1 खेलो और स्वीट डिश हो तुम, वहाँ जाके खंजूरें तुम खाओ, सिवैयाँ तुम खाओ और स्वीट डिशें दूसरी बन जाएं। ये दोगला म्यार है, मुनाफिक औरत, मुनाफिकत मत किया करो। सच कहती हो ना बहुत ज़्यादा, तो सच सुन के भी बर्दाश्त किया करो अपने बारे में। दूसरों के तो सारी दुनिया को आपको ख्वाब आते हैं रात को, और सबके जो ख्वाब में आप ना सच देख लेती हो उनके, तो तुम्हारे भी कुछ सच हैं जो सामने पड़े हैं दुनिया के।